الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا لازلنا مع l'examen بلون numéro 3, l'exercice 3. عطاونا résoudre les équations E1 l'exponentielle ديال 1 moins 2 ln de x égale à 1. بطبيعة الحال حنا القواعد اللي غنخدمو بهم عندهم علاقه مثلا في الحاله الاولى ديال المعادله الاولى هي ليكسبونونسيال. فليكسبونونسيال القاعده اللي غنخدموا بها هو كنعرفوا الا كان عندنا ليكسبونونسيال دو اكس ايكالا باغ اكزومبل ا الوغ اكس ايكالا ln دو ا. اذا هنايا هذه ايكيفو اكس على دونك 1 moins 2 ln دو اكس ايكالا ln دو 1. بطبيعة الحال كاين عدة طرق باش ممكن نخدمو بحال هاد المعادلة. إذا هذيك ليكسبونونسيال كتغبر من هنا وكيبان عندنا هنايا ln دو 1. بطبيعة الحال في حق قبل ما نبداو وهذا أحسن، قبل ما نبداو مزيان نحددو لا كونديسيون ديكزيستونس ln دو x. الوغ x خصو يكون ستريكتومون سوبير ا زيرو. نعقلو على هادي صافي، معناه لا كونديسيون ديكزيستونس الكونترانت اللي كاين هو ان اكس يكون صغر من زيرو. اذا اكس ستريكتومون سوبير ا زيرو. اذا هذه ايكيفو ا 1 moins ln de x égale ln de 1. Alors 1 moins ln de x égale ln de 1 égale 0. Donc moins 2 ln de x égale moins 1. Alors ln de x égale moins 1 sur moins 2. Donc ln de x égale à 1 demi. Donc x égale à l'exponentielle de 1 demi. S, on a R plus étoile égale à l'exponentielle de 1 demi. غير الإشارة l'exponentielle de 1 demi هي la racine de E. مزيان. l'équation الثانية قالوا لي la racine énième de x moins 1, racine cubique de x moins 1 égale à 3. طبيعة الحال ضروري خصني ندير la condition d'existence ou la domaine de définition اللي هو x supérieur ou égal à 0. عقلوا على هذه. لاحظوا معايا ملي خرجت لنا ليكسبونسيال ديال 1 دومي طبيعة الحال لأنها كاينة في هذا الدومين داكشي علاش حطيناها في لي سوليسيون. ميم شوز، معناها ملي غنخدموا هاد ليكواسيون ملي غنلقاو لا فالور دو اكس ضروري نتاكدوا واش اخترنا هاد لا كونديسيون ديكزيستونس. اذا هادي طبيعه الحال هاد لا راسين كوبيك غتعطيني اكس موان 1 ايكالا 3 ا لا بويسونس 3. معناها ملي كتكون عندي لا راسين دو اكس ا كونديسيون خص يكون اكس سوبيريور ايكالا 0 كوبيك دو ا، معنى ان اكس ايكالا ا ا لا بويسونس 3. بتعبير مجازي كنقولوا ان هاد لا راسين كوبيك كتغبر من هنا وكيبان هنا البويسونس 3. متفقين؟ إذا غتولي عندي x moins 1 égale 3 au cube هي 27. 3 fois 3 fois 3 ردوا البال ماشي 9 ياك؟ بعض المرات كيطراو شي أخطاء بات كيديو لينا النقاط بحال هكاك. دونك x égale 28. ملي خرجت لي x 28 كنتأكد لا كونديسيون ديكزيستونس قلنا الشرط اللي عندي هو خص يكون x كبر من زيرو. أنا عندي x égale 28 مزيان. ألوغ s في r plus égale à 28. L'équation الثالثة قالوا لي ln de x moins 1 facteur de ln de x égale à 0. La condition d'existence وحدة اللي كاينة هنا لأن ln de x وردوا البال حق هكا هما عطاوها في سميتو، ولكن ما غنخسروا والو إلا درنا هاد x entre parenthèses باش ما يتفهمش أن ln راه داخل فيها هاد الموان 1. Alors la condition d'existence اللي كاينه هنايا la condition d'existence هي x strictement supérieur à 0. نعقلوا على هذه. اذا هذا c'est un produit nul اللي هو ln de x moins 1 égale à 0 ou ln de x égale à 0. alors ln de x égale à 1 ou x égale à 1. حنا عارفين ان ياك ln دو 1 كتعطيني 0. سواء نجي ديريكتومون بحال هكا او نقول اكسبونونسيال دو 0 نديرو هذه
قبيله كنا قلناها ln de a égale مثلا x ولا ln de x égale a معناه ان x égale l'exponentielle de a اذا هي l'exponentielle de 0 دونك هنايا x égale l'exponentielle de 1 ou x égale l'exponentielle de 0 هي 1 dans la condition d'existence كنا قلنا x strictement supérieur à 0 l'exponentielle est strictement supérieur à 0 et 1 strictement supérieur à 0 alors s r plus étoile égale à l'exponentielle e et 1 donc cette équation admet deux solutions réelles l'exponentielle et 1 pour la question 2 قالوا لي résoudre les inéquations وعطاوني seulement deux inéquations alors l'exponentielle de 2x moins 1 supérieur ou égal à la racine de e وعطاوني ln de 2x moins 3 inférieur ou égal à 0 كنحاول ما امكن ننوعوا نخدموا شويه ديكسبونونسيال شويه ديال ln في لي زيكواسيون في لي زينيكواسيون باش ننوعوا اذا هنايا بطبيعه الحال ما نحتاجش لا كونديسيون ديكزيستونس لان ليكسبونونسيال ديفيني في ار كامل هنايا هنا غنحتاجوا لا كونديسيون ديكزيستونس اذا هنايا هاد لا غاسين دو او الى عقلتوا قبيله الله تكلمنا عليها ملي كانت خرجت لنا ليكسبونونسيال دو 1 دومي قلت لكم هذه راه هي لا غاسين دو او عقلوا على هذه ليكسبونونسيال دو 1 دومي راه هي لا غاسين دو او اذا حنا بالنسبه لنا هاد لا غاسين دو او راه هي دونك ليكسبونونسيال ديال 2x moins 1 est supérieur ou égal à l'exponentielle de 1 demi القاعده اللي غنخدموا بها هي اذا كان عندي l'exponentielle de a égale à l'exponentielle de b équivaut a égale à b دونك هذا équivaut المهم نديروا هاد l'équivalence هنايا équivaut 2x moins 1 est supérieur ou égal à 1 demi خدمنا بهاد العلاقه équivaut donc 2x supérieur ou égal à 1 demi équivaut 1 demi plus 1 donc 2x supérieur ou égal à 3 demi équivaut x supérieur ou égal à 3 quarts طبيعة الحال ما عندناش une condition d'existence alors حنا خدامين في r d'où s r هي x supérieur à 3 quarts donc 3 quarts plus l'infini deuxième une équation طبيعة الحال قلنا قبيله ضروري خصنا la condition d'existence اللي هي 2x moins 3 strictement supérieur à 0 alors x strictement supérieur à 3 demi هذه هي la condition d'existence معنى ان اي حاله خصو يخرج لنا خصو يكون كبر من 3 demi alors ln de 2x moins 3 inférieur ou égal à 0 équivaut اش قلنا قبيله قلنا هاد ln مشى للطرف غيولي ليكسبونونسيال اذا قلنا هذا تعبير مجازي 2x moins 3 inférieur ou égal à l'exponentielle de 0 l'exponentielle de 0 هو 1 donc 2x moins 3 inférieur ou égal à 1 équivaut 2x inférieur ou égal à 1 plus 3 équivaut 2x inférieur ou égal à 4 équivaut x inférieur ou égal à 4 sur 2 اللي هي 2 ردوا معايا البال بزاف غيمشي غيدير s égale à x inférieur à 2 معناها صغار من 2 donc moins l'infini 2 ولكن غينسى ان عنده une condition d'existence هاد لا كونديسيون ديكزيستونس غير باش ما نغلطوش قلنا x strictement supérieur à 3 demi ها هي 3 demi قلنا supérieur اذا هنايا حتى بلس انفيني ولي سوليسيون اللي خرجوا ليا x inférieur à 2 3 demi هي 1 ونص دونك 2 مثلا هي 2 اش قلنا inférieur اذا inférieur égal à 2 اذا هاد بلاصه بالتالي لي سوليسيون ديالي هما هادو دونك s égale 3 demi 2 et comme ça نكونوا جاوبناهم على les deux inéquations. La troisième question قالوا لي calculer les limites وعطاوني 3 limites. Alors la première limite ديال x tend vers 8 ديال la racine cubique de x moins 2 sur x moins 8 بطبيعة الحال la condition d'existence سيكون x أكبر من أو يساوي صفر هذه متفقين عليها. إلى جينا عوضنا مباشرة
La racine cubique de 8 هي 2, 2 moins 2 égale à 0. 8 moins 8 هي 0. هذه كنسميوها forme indéterminée. إذا نمشيو نقلبوا على هاد لا ليميت نديرو الكالكول ديالها d'une forme déterminée. Alors, la limite de x tend vers 8, racine cubique de x moins 2 sur x moins 8 égale. هنايا طبيعة الحال ملي كتخرج لنا فورم انديتيرميني خصنا نخدموها soit بالفاكتوريزاسيون soit بالاكسبريسيون كونجوغي. مزيان ملي كيعطيني 0 sur 0 غالبا كاين عندنا بهاد الفوق والتحت النيميراتور والدينوميناتور كاين ان فاكتور اللي est divisible par x moins 8. التحت ها هو خلاص كاين دا التحت ما عندناش مشكل ها هي x moins 8 والفوق ممكن فاكتوريزي ب x moins 8 ولا شي حاجه اخرى. مزيان اذا الا شفتوا هنايا راسين كوبيك علاقتها ب x و 2 علاقتها ب 8 ماشي كنشوف هنايا وانما كنقول هاد x moins 8 هذا راسين كوبيك دو x moins 2 لتحت هو نقدر نفاكتوريزي بهاد راسين كوبيك دو x moins 2. علاش؟ كيبان لي ان راسين كوبيك دو x au cube égale x اللي كاين لتحت وكيبان لي ان 2 au cube اللي هو 8 اللي كاين لتحت. هذا غادي يردني لواحد العلاقه شفتوها في الفاكتوريزاسيون في الاول ديال العام شفتوها العام اللي فات شفتوها في ترون كومان اللي هو تريونغل دو باسكال اللي هو لي زيدونتيتي روماركابل اللي كيكون عندنا ليكسبوزون 3 شفتو a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 égale à a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. هنا في كنقولوا انه راه كاين شي حوايج مهمين بزاف كنكونوا درناهم في العام اللي فات والعام اللي قبل مهمين بزاف بطبيعه الحال كنحتاجوهم دابا في التروازيام اني في الدوزيام باك بالتالي كنوقفوا عليهم. اذا مزيان نرجعوا القواعد الاولى. اذا هنا اش كيبان ليا هاد x moins 8 ممكن نكتبوه sous forme de a au cube moins b au cube. هذه هي راسين كوبيك دو x au cube وهذه هي 2 au cube. مزيان كمرحله اولى نديطايو شويه باش موان 2 ايكال. المهم هاد ايكال غنديرها هنايا لان المهم شقدني ليسباس هنايا. دونك ليميت ديال x طون فيغ 8 هذه a au cube moins b au cube هذه هي. اذا غنديرو راسين كوبيك دو x moins 2 فاكتور 2 قلنا a au carré. اذا راسين كوبيك ديال x au carré plus 2 racine cubique de x plus b au carré اللي هي 4. المهم هذه 2 وهذه racine cubique والفوق racine cubique de x moins 2. غنلاحظوا ان ممكن نختزلوا هذا مع هذا égal la limite de x tend vers 8 ديال 1 sur racine cubique de x au carré plus 2 racine cubique de x plus 4 égal. إذا هنايا يسفي أننا نعوضوا بهذيك 8 اللي عندنا هنايا 8 au carré اللي هي 64 الكوبيك ديالها الراسين كوبيك ديالها اللي هو 4 plus la racine cubique de 8 اللي هي 2 fois 2 هي 4 plus 4 égale à 1 sur 12. هذه هي la limite ديالنا. Deuxième limite. إذا la deuxième limite عندنا la limite ديال 3x moins l'exponentielle de x بطبيعة الحال هذه تعطيني بلس لانفيني هذه بلس لانفيني مع هذا الموا هي بلس لانفيني موان لانفيني وهذه كتسمى فورم انديتيرميني. إذا نحاولوا ما أمكن نحيدوا هاد لا فورم انديتيرميني. دونك بلس لانفيني 3x moins l'exponentielle de x égale la limite de x tend vers plus l'infini facteur commun هنايا نفاكتوريزيو ب x تبقى 3 moins l'exponentielle de x sur x. مزيان la limite ديال l'exponentielle de x sur x عند plus l'infini هو 0 3 moins 0 égale 3 وهنا plus l'infini alors غتولي عندي plus l'infini ولكن
ما فيها باس نشرح لهم اشنو درت. عندي لا ليميت دو اكس طونفير بلس لانفيني دو اكس ايكال بلس لانفيني هذه باينه، اي لا ليميت دو اكس طونفير بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال دو اكس سور اكس ايكال زيرو. ودائما اذكر انه لي ليميت ديال ليكسبونونسيال كاملين خصهم يكونوا محفوظين هما و الان باش ممكن نعاودو نخدموا لي ليميت من هذا النوع. لا ليميت الثالثه ليميت ديال اكسبونسيال ديال 2 اكس موان 1 سور اكس، هذه كتفكرنا بواحد لا ليميت اللي هي الليميت ديال اكس طونفير 0 اكسبونسيال اكس موان 1 سور اكس، هذه ايكال 1. هذه راه كاينه في الدرس، خصكم ترجعوا لي ليميت وتحفظوهم. الحفاظه ديال لي ليميت كيفاش كنديروا لهم، خصوصا ملي كنتكلم على ليكسبونونسيال و الان. هذوك لي ليميت اللي كيعطيوني في الدرس نكتبهم في ورقه نحطهم حدايا نخدم التمارين. ما حدي كنخدم تمارين كثر، ما حدي كنحفظ هاد لي ليميت، هذا هو اللي كاين. اذا هنايا انا مزيان نذكر واحد القضيه، لان انا عندي ليكسبونونسيال ديال 2 اكس، هنا عندي ليكسبونونسيال دو اكس. كيفاش غندير؟ خصني نعرف ان هاد اكس هذا وكاو كانت او حتى هنا خص يكون او، بطبيعه الحال هنا خص يكون او طونفير 0. اذا انا بالنسبه ليا هاد 2 اكس هادي امتى هاد لا ليميت غتكون كتساوي 1؟ الا كانت هنا 2 اكس وهنا 2 اكس. اذا سهله، غناخذ ليميت دو اكس طونفير 0 ديال ليكسبونونسيال دو اكس موان 1 2 اكس 2 اكس موان 1 سور اكس ايكال. مزيان، انا الغرض ديالي شنو هو؟ قلنا هاد اكس ولي 2 اكس واخا نردوها 2 اكس، وهنا ليكسبونونسيال ديال 2 اكس موان 1. مي جيت انا وشديت هاد ليكسبرسيون قسمتها على جوج، ما منحقيش نضرب فوا 2 اكس طونفير 0، معناها هاد جوج تقدر تمشي مع جوج، اذا قسمت على جوج ضربت جوج. هادي دابا اش قلنا؟ اش تعطيني؟ كتعطيني 1، وهادي 2، دونك 2 فوا 1 ايكالا 2. وما فيها باس الا قلنا لهم راه لا ليميت دو اكس طونفير 0 de l'exponentielle de 2x moins 1 sur 2x égale à 1. Et comme ça, كونوا جاوبنا على les limites 3. غيبقى لنا la quatrième question هي اللي فيها la fonction dérivée. La quatrième question قلنا calculer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. عطاوني f, g, h et k de x. مزيان. إذا f' de x égale هذه sous forme de u à la puissance n. كنعرفوا أن u à la puissance n dérivée ديالها هي n fois u à la puissance u' fois u à la puissance n moins 1. alors هنايا غتولي عندي n اللي هي 2 fois 1 moins ln de x fois 1 moins ln de x à la puissance n moins 1 معناها 2 moins 1 هي 1. مزيان. alors f' de x égale هذه prime. إذا هي 2 fois 1 moins 1 prime هي 1 moins ln de x prime هي moins 1 sur x fois 1 moins ln de x. دونك بقى لنا غير نسامبليفيو هاد ليكسبرسيون بحال هكا. دونك f' de x égale عندي 2 وهذه غتكون موان، دونك نقدر نردها moins 2 facteur de 1 moins ln de x sur x. نعاودو نزيدو نقادوها غتجينا 2 ln de x moins 2 sur x. هادي نديرها اونتر بارونتيز. اذا هادي هي ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون ديريفي دو f. ندوزو g دو x هي x au carré exponentielle ديال moins x وعطاوني بلس اكسبونسي دو 3x. بطبيعة الحال كنعرفوا ان u بلس v ملي كنديرو هاد الديريفي هي u بريم بلس v بريم، يعني غنديرو الديريفي ديال هذا بوحدو وهذا بوحدو. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إلا كان عندي u فوا v اللي هو هذا الديريفي ديالها هي u بريم v بلس u v بريم. إذا كاع هادو علاقات غنخدمو بهم هنايا. الوغ g بريم دو x إيكال غنبداو بهذه الديريفي ديالها شنو؟ لا نبداو نقولوا هي x au carré l'exponentielle de moins x prime plus l'exponentielle de 3x prime. فاهمين ياك؟ خدمنا بهذه العلاقه الاولى ملي كيكون عندي اون سوم كنديروا هاد لو تيرم هذا بريم بلس هاد لو تيرم بريم.
جي بريم دو اكس. انا كنديطايي شويه باش يلاه نفهموا شنو عندنا. اذا اكس او كاري اكسبونسي ديال موان اكس، هنايا نردوا البال، هذه راه او فوا في، اذا نخدموا بهذه هي او بريم، معناه 2 اكس اكسبونسيال دو موان اكس، قلنا هنا بلوس ياك، بلوس اكس او كاري فوا بريم ديال هذه. شنو هو بريم ديال اكسبونسي ديال موان اكس؟ ليكسبونسيال دو اي بريم هي او بريم اكسبونسيال دو او. اذا هنايا كنديروا البريم ديال هذه اللي هي موان 1، دونك غتجيني موان اكس ياك موان 1، دونك موان اكس بريم اللي هي موان 1، دونك موان اكس او كاري اكسبونسيال دو موان اكس، بلوس هذه الديريفي ديالها قلنا او على بويسونس او اكسبونسيال دو او بريم هي او بريم. اذا هذه بريم اللي هي 3 اكسبونسيال دو 3 اكس. هكذا نكونوا درنا ديريفي. بطبيعه الحال ديما ملي كان لا فونكسيون ديريفي خصنا نولفوا اننا نسامبليفيو ليكسبريسيون ديالها. علاش؟ لانه في ليتود دي فونكسيون لاش اصلا كنحتاجوا لا فونكسيون ديريفي؟ كنحتاجوا لا فونكسيون ديريفي pour calculer, pour étudier les variations. Ce qui fait هذيك لا فونكسيون ديريفي حنا خصنا نديروا الكالكول ديال خصنا نديروا ليتود ديال لو سين ديالها. Ce qui fait la forme ديالها خصها تكون كتعاوننا باش نديروا الكالكول ديال ولا ليتود دو سين. دونك جي بريم دو اكس ايكال، هنا ممكن اننا حيت بان لي هنا ليكسبونسي ديال موان اكس، اكسبونسي ديال موان اكس هذه ممكن نكتبها سو فورم دو 2 اكس sur exponentielle de x. متفقين على هذه؟ ملي كنقول لك a à la puissance moins n، هذه هي 1 sur a à la puissance n. اذا هذه غتنزل لتحت، moins x au carré sur l'exponentielle de x، وحيت هنا عندي لو دينوميناتور كومان هو l'exponentielle de x، حتى هذه غندير لها 3 exponentielle ديال 4x sur l'exponentielle de x. راه الا اختزلنا هذه مع هذه تعطينا 3x. مزيان. اذا g prime de x égale، قلنا لو دينوميناتور كومان هو l'exponentielle de x، نرتب هادو واحد شويه، هي moins x au carré plus 2x plus 3 exponentielle de 4x. Et comme ça, on aura g prime de x. مزيان. ندوزو la fonction الثالثة اللي هي h de x. h de x هي l'exponentielle de x exponentielle de x ln de x. نديرو لها الديريفي. لا h prime de x égale، هنايا غنرجعو لديك العلاقة اللي كنا درنا قبيلة، l'exponentielle de u prime هي u prime exponentielle de u. إذا هنايا هي x ln de x prime في l'exponentielle ديال x ln de x. طبقنا القاعدة égale donc h prime de x égale، هنايا عندي u fois v، كنا قلنا u fois v هي u prime fois v plus u v prime. alors u prime هذه prime fois هذا هو ln de x لأن x prime هي 1 plus هذه اللي هي x fois هذه prime، هذه prime هي 1 sur x fois x هي 1، donc fois 1 exponentielle ديال x ln de x. إذا أنا إلا بغيت نخليها بحال هكا نخليها بحال هكا، بغيت نديفلوبي غنديفلوبي، نردها ln de x fois l'exponentielle ديال x ln de x plus l'exponentielle ديال x ln de x. et comme ça تكون عندي h prime de x. مزيان. غتبقى عندي هذه غاسينيان ديال u بريم اش كيساوي؟ دابا لاحظتوا معايا خدامين كنراجعوا في القواعد ديالنا من بدايه السنه، نعاود نكتب هذا سميتو الغاسينيان، نديرها هنايا غاسينيان دو او بريم، هذا ممكن نكتبو سو فورم دو او على بويسونس 1 سور ان بريم. فاهمين؟ وغادي ندير القاعده ديال الديريفي، معناه 1 سور ان fois u prime fois u à la puissance 1 sur n moins 1. نخدم بها. إذا هنايا kx قبل ما ندير الديريفي نكتب هذا في داك لا فورم اللي دوينا عليها، هي x au carré moins 5x à la puissance 1 tiers. donc k prime
de x égale اش قلنا dérivée هي 1 tiers قلنا 1 sur n 1 tiers fois x au carré moins 5x prime. خصنا نصغروا واحد شويه الخط باش يلاه يقدنا واخا. دونك قلنا k' de x égale à 1 tiers fois x au carré moins 5x prime fois x au carré moins 5x à la puissance 1 tiers moins 1. Donc k' de x égale 1 tiers facteur 2. هذه هي 2x moins 5 حيت قالوا لي بريم الديريفي ديال هذه والديريفي ديال هذه فوا x au carré moins 5x à la puissance 1 tiers moins 1 هي moins 2 tiers. Alors k' de x égale هذه نردها مثلا 2x moins 5 sur 3 وهذه غندير هنايا هاد 3 هي راسين كوبيك وهنا هي ممكن هذه نردوها نديرو واحد القضيه نديرو هي فوا 1 sur x au carré moins 5x à la puissance 2 tiers. فهمتوا شنو درنا؟ درنا l'inverse ودرنا l'opposé ديال l'exposant. Alors k' de x égale هي 2x moins 5 sur 3 facteur de racine cubique ديال x au carré moins 5x au carré. ونوقفوا هنايا باش كنبينوا اننا درنا الديريفي ديال لي فونكسيون f g h et k. اذا اللي نشير ليه في الاخر ديال هذا الفيديو لاحظتوا اننا خدمنا هذا ليكزارسيس 3 فيه ليكسبونونسيال ln les équations, les inéquations, les limites, les fonctions dérivées. هذا العام هو عام استثنائي 2020 طبيعة الحال بحكم هذه الظروف اللي كنعيشوها وبالتالي الامتحان سيكون استثنائيا. إذا هذه القواعد اللي كنتكلموا عليهم دابا خصنا نهضموهم مزيان لأنه واحد أكثر من 70 حتى 80% احتمال يكون عندنا تمرين بطبيعة الحال على هذا الشكل فيه دي زيكواسيون دي زينيكواسيون ليكسبونسيون حنا ما عرفناش لي ليميت ممكن لوغاريتم ممكن يكون عندنا الانتيغرال ممكن يكون فيه بزاف د الحوايج ولكن اللي مهم في هذا الشيء كامل خصنا نكونوا ضابطين القواعد. بالتالي هذا النماذج ديال هذه التمارين كتعاون بزاف وانا انصح اننا خصوصا في هذا كنتكلم غير على هذا الاكزرسيس انصح اننا نرجعوا لي سيري الاولين اللي كنا كنخدموا فيهم الديريفي اللي كنا كنخدموا فيهم التبسيط ديال لي زيكسبرسيون اللي فيهم ليكسبونونسيال و الان اللي فيهم لي ليميت لانه الا خدمناهم وضبطناهم مزيان راه غادي يكون ساهل بالنسبه لنا اننا نخدموا تمرين بحال هذا تقدر تكون من 3 النقاط حتى 4 النقاط. اذا بالتوفيق للجميع شكرا على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.